8টা ଯନ୍ତ୍ର ବାଜିବ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହଁ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଜିବ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯନ୍ତ୍ର ମଗେଇବାକୁ ପଡିବ ମାମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗରେ 8ଟା ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆଜି ବାଜିବ ଆଚ୍ଛା ବାଜୁ ଆରେ ରଙ୍ଗୀନ ଉପରକୁ ଟିକେ ଚା ହଉ ଦେଖିବା ଖାଲି ମୋର କେତେବେଳେ ଉପରେ ଥିଲା ଏ ହାତ ଆଉ ଚଳୁନି ଏକରେ ଆସିବ ଟ୍ରାଙ୍ଗ ଗୁଟି ଗୁଟିକ ଗହଣେ ଆଚ୍ଛା ହଉ 2ରେ ଆସିବ ବଙ୍ଗୋ ବେଶ 3ରେ ଆସିବ ଜ୍ୟାକସେଟ୍ 4ରେ ଆସିବ ଡ୍ରମ୍ ସେଟ୍ 5ରେ ଆସିବ ଖଞ୍ଜଣି 6ରେ ଆସିବ ଘୁଡ଼ିକି 7ରେ ଆସିବ ଗୋପୀ ଯନ୍ତ୍ର 8ରେ ଆସିବ ଯୋଡ଼ି ନାଗେରା ଏ 8ଟା ଯାକ ଯନ୍ତ୍ର ଏ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଜିବ ମୁଁ ଭାବିଲି କୌଣସି ଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ର ମଗେଇବେ ବୋଲି ଆପଣ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ମଗେଇ ତ ତୁ ବଜେଇବୁ ଗୋଟା ମଧ୍ୟରେ ତା ବୋଲଟା ବାଜିବ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆସିବ ଏକରେ ବାଜିବ ଟ୍ରାଙ୍ଗୋ ମାମୁଁ ଟାଙ୍ଗର ବୋଲ କଣ ହଁ ବାଜିବ କହିବେ ବାକେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବ ନା ଆଗ ଏମିତି ବାଜିବ ଏଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗୋ ବୋଲଟା ଦେଖିବା ଟ୍ରାଙ୍ଗୋ ତାପରେ ଆସିବ 2ରେ ଆସିବ ବଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଚା ସିରିଏଲ ଉପରେ ବଙ୍ଗ ବାଜିବ କେମିତି ବାଜିବ ଆଚ୍ଛା ବଙ୍ଗଟା କେମିତି ବାଜିବ ଢିକଟାକ 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 ଚଲା ନମ୍ବର 2 ଗଲା ବଙ୍ଗ ତାପରେ ଆସିବ 3ରେ ଆସିବ ଜ୍ୟାକସେଟ୍ କେମିତି ବାଜିବ ବୋଲେ ଜାକି ଜାକି ଛାଡ଼ିବୁ ରେ ବାପ ସେୟା ନୁହେଁ ଆଉ କେମିତି ଛାଡ଼ିବୁ ଇଏ ବୋଲ ଅଛି ନା ଜାକି ଜାକି ଛାଡ଼ିବୁ ଏଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୋଲଟା ବୋଲେ ଜାକି ଜାକି ଛାଡ଼ି ଦେଖିବା ଚଲା ଧିକିଡ଼ି ଦେ ନମ୍ବର 3 ଗଲା ଜ୍ୟାକସେଟ୍ 3 ନମ୍ବର ତାପରେ ଡ୍ରମ୍ ସେଟ୍ ସେଟା କେମିତି ବାଜିବ ଡ୍ରମ୍ ସେଟ୍ କେମିତି ବାଜିବ ଇଏ ବସେ 5ଟା ଯନ୍ତ୍ର ହଁ ସେଟିଂ ହେଇ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ପାଣି ବାଟରେ ବାଜୁଛି ହଁ ହଁ ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି କେମିତି ଜାଣିଛୁ କେମିତି ଯାଉଛି ଧିକିଡ଼ି ଦେ ଚଲା ଦେ କଲା এটা সে ড্রম সেট গলা ଆଉ নম্বর 5 রে কোন আসিব কোন আসিব তারপরে হ্যাঁ খঞ্জনি খঞ্জনি হ্যাঁ আজ্ঞা খঞ্জনি যদি বাজিব ହଁ গোটে গোধি চমড়া দরকার নিহাতি। তা সাথে কি খৈর পড়ে দরকার আচ্ছা। তাকু কাঠর খোলরে সেটিং করা যাব হ্যাঁ। তারপরে খঞ্জনি বাজিব ବୋକାଟା କି কোন হলা ଖଞ୍ଜଣି ମଡ଼େଇଲେ ତୁ ବଜେଇବୁ আউ ତା ବୋଲଟା ବାଜିବ এই মুদঙ্গ রে ଆଉ ଦେଖ କିଏ କେମିତି ବାଜୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଆଉ ସାଧନା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଯାହା ହେଲେ ପିଲାଟା ତା ମା ପେନ୍ ଧରୁ ଜଣ ମାମୁଁ ଏଟା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି କହିବାକୁ ଯାଉଛ ମା ପେଟ କୁହ ଆରେ ତମେ ଯୋଉଟା ପେଟ କହ ଆମେ ସେଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କହୁ ସତେ କଣ ମ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କହିଲେ ଆସ ଘୁଡ଼ିକି ଓହୋ ହଁ ଘୁଡ଼ି କେମିତି ବାଜିବ ଘୁଡ଼ିକି ହଁ ଢିକଟାକ ଢିକଟାକ ଢିକଟା ଢିକଟା ପରେ ହୋଲି ହେଇଯିବ ଆଜି ଦେଖିବା ଦେଖିବା
ଖଞ୍ଜଣି ତାପରେ କଣ ଅଛି ହଁ ହଁ ଖଞ୍ଜଣି ତାପରେ ଆସିବ କଣ ଆସିବ ମନେ ରଖିଲୁ ନାଇଁ ମନେ ରଖିଲି ଏ ଖଞ୍ଜଣି ଗଲା ତାପରେ ଗୋପୀ ଯନ୍ତ୍ର ଆସିବ ଗୋପୀଚନ୍ଦ୍ର ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋପୀଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ବାଜିବ ଦେଖିବା ତା ବୋଲଟା କଣ ଡାକିବ ସାରେ ଟଉ ନାକ ଆରେ ପିଲାଟା ଏଠି ତ ଏମିତି ବାଡ଼ଉଛି ଘରେ କେମିତି ବାଡ଼ୁ ବାଡ଼ଉନଥିବ ନା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ହଉ ପିଲାଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ଯୋଡ଼ି ନାଗରା ଯୋଡ଼ି ନଗେରା ହଁ। ତା ବୋଲଟା ଓ କେମିତି ଏଇଠି ଆଉ ଅଟକିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ନାଇଁ ଦିଟା କାଠି ବାଜିବ ଆଖା କାଠି ବାଜିବ ହଁ ହଁ। ହଁ ହଁ ଦେଖିବା बोल विश्व चिंतामणि श्रीमान सत्यनारायण को प्रीति अर्थे हाँ। बोलरे मन आनंद कबार हरि हरि बोल हाय हाय बोल प्रेम मयुकल जननी धंकड़ बासिनी बागबादिनी मा शारदा भगवती देवी प्रीति अर्थे सन्तोषीमा देवी प्रीति अर्थे मंगला देवी प्रीति अर्थे गौड़ पाटणा ग्राम देवी प्रीति अर्थे बोलरे मन आनंद कबार हरि 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 बोल हाय 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 मोर बालवृद्ध बनिजा छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री भद्र भैया भद्रवती महोदय तथा मातृस्थानीय वाद्य प्रेमी संगीत प्रेमी साहित्य प्रेमी कलाकार मानकर छोट गुला गुली भाई भौणी मानकर आम मानकर देशर सारा विश्वर राष्ट्र समस्त सर्वमंगल करतु बोलरे मन आनंद कबार हरि हरि बोल हाय 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 आवरी सर्वे कबार हरि हरि बोल जगन्नाथ
ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସତ୍ୟଯୁଗର ଠାକୁର ଇଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାଟା ମହାନ କଷ୍ଟ। ଯିଏ ପାଇଛି ଯେ ସେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ଯେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେ ବି ପାଇଛି। ଆଲୋଚନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ପାଲା। ପ ଆକାରେ ପା ଲ ଆକାରେ ଲା ହେଲା ପାଲା। ପାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାରେ ଲାଭ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଜନକର ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏମିତି ରହିଥିବ। କାଳିଦାସ ପ୍ରମାଣ କଲେ କଣ? ପାଲ୍ୟତେ ଲାଲ୍ୟତେ ଇତି ପାଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପାଲାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଲା। ପାଲା ପାଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମାଣ କଲେ ପାଲାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଶସ୍ତି। ଯେଉଁ କଳା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଲା। ବଳିଆ ବାବା ପ୍ରମାଣ କଲେ ପାଲାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଜା ଆଈ ବାପ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିତା ମାତା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାଲା ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଲା। ଉତ୍କଳ ବିଦଗ୍ଧ ଶତା ମଣ୍ଡଳୀ ଚେତନାର ପୁଷ୍କଳ ମଞ୍ଜୁଳ ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ପାଲା। ପାଲା ଉତ୍କଳରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଛି। ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଏ ସଂସ୍ଥା। ଏ ମଞ୍ଚ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଥିବ। କହିବା ମାନେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ଆମର ହଉଛି ତୃତୀୟ ମଞ୍ଚ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ପାଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ଭାଇ କି ଭାଗ ମରାକୁ କାଠ। ଆମର ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଲି। ଚାରି ମେଘ ଆଜ୍ଞା। ଚାରି ମେଘ କଣ କଣ? ଆବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର। ମୃଦଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ମେଘ ବାଡ଼େଇବି। ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ମେଘ ଦୁଇଟି ମେଘ ରହିବ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ବି ନଥାଉ ନହେଲେ କାଲି ବାଜିବ। ଯଦି ନ ବାଡ଼େଇବେ କାଲି ବାଡ଼େଇବା ଆମେ ଆଉ କଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ଟିକେ ଦିଆ ହେଲେ ଟିକେ ବାଗ ଲାଗିବନି। ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ର କିଏ କେତେ ଶିଖିଛି କଣ କରୁଛି ଆମେ ଏରା ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷେତ୍ର। ତମେ ଆସିବ ଖାଲି ବଜେଇବ କିଛି ଆଲୋଚନା ମୃଦଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଷଡ଼ଭୁଜ ହେଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ୟାର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଇଏ ଯୋଡ଼ାକ ଆଗ ଯାଉ ଦିଟା ବାଜ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଠିଆ ହବ। ଦେଖିବା ଲୁଚୁକୁଚୁ ହନି। ନାଇଁ 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 ବାଜୁଛି ନାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆବର୍ତ୍ତ ମେଘେ ବାଜ ମୃଦଙ୍ଗେ। ଆବର୍ତ୍ତ ମେଘେ ବାଜ ମୃଦଙ୍ଗେ। ଧାତର କଣ ଧିନା ଧିନି ବାଜ ତରଙ୍ଗେ। ଧାତର କଣ ଧିନା ଧିନି ବାଜ ତରଙ୍ଗେ। ଗିଡି ଗିଡି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ। ଗିଡି ଗିଡି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ। ମେଘ ଗର୍ଜନ। ମେଘ ଗର୍ଜନ। ମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱନ। ମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱନ। ଇଚ୍ଛାନ୍ତର କଣ ଧିନା ଗିଡି ଧୋତର କଣ ଧେଇଆ ତା ତା ତା। ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଦେଖିବା ବାଜୁ। ବାଜିବ ମାମୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଟିକେ। ବଜେଇଲେ ବାଜିବ। ନାଇଁ ଯୋଉଠି ନ ହବ କହିବୁ। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ହବ ତ କହିବି ନା ଆଉ। समर्थ मेघ आसीब। समर्थक मेघ। समर्थ मेघे। समर्थ मेघे। बाज तरंगे। बाज तरंगे। गिड़ी गिड़ी दुलु दुलु। गिड़ी गिड़ी दुलु दुलु। धिनी ता 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 थे।
धिरी ता 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 थे दिथंदर करती नेगेटिव धोतर कर धैया ता 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 एमती बाजिबो हाँ। देखिबा अर्थ मेघे बाजो मृदंगे भद्रगण धिंगा धिनी अमृत योगे करे वर्षणा अरिता उतगण आजा कहि जाओ जोड़िए मेघ बाजिला रोइला द्रोण पुष्कर आजा आजा छाड़ी आस हाँ प्रभुंकर पदाकंज लक्ष्य करी आजा आजा गोटे मंगलाचरण करिया देखिबा दाता यजमान महेशंकर ए ग्रामर एवं ए समस्त उपयोगी मानंकर नारायण केमती सर्वशूनिकाल मंगल विस्तार करिवे तेणु भगवान पदाब्ज लक्ष्य करी गोटाए मंगलाचरण आसु भूता चूड़ा सभायुक्त लंका मारी चमर्दन कदली शैव तेथुर गंतु आज्ञा ये जल घिहाटा मगैल आपण मैंने सब पोता लगातु धीरे धीरे बसी पड़ू एरा खाइबा कथा नुहे मला आपण कहले भुजम चुड़म दधी गुड़म पाचला कदली चोपा छड़म मामो चकटम मकटम पकटम एइनु पूरी तरकारी पेट नाखे कोड़िया पट नाखे खाइलो हाँ आहुरी मुढ़ी मिस्टर हम कहूछ नहीं 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 बाइक तो मगैले ना ना से खाइबा कथा नुहे आउ अर्थ अछि प्रभु राम ठाकुर से समस्तंकर मंगल करिवे करंतु देशर विश्वर भी मंगल करिवे हाँ हाँ अर्थ हाँ। भूता चूड़ा सभायुक्त हाँ हाँ पृथ्वी 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 रे जो पदरे जात होइतले मां जानकी जानकी भूजा चूड़ा हाँ से मां जानकी चूड़ा पड़ी से से प्रभु राम ठाकुर प्रभु राम ठाकुर आज्ञा भूजा चूड़ा सभायुक्त लंका मारीच मर्दन। लंकार मारीच नाम असुर को दलन करथिले से प्रभु रामचंद्र बिंसार्दे कलगली सैब हाँ हाँ बीस बोले कोड़िए गोटे रथा साते पाठ पढ़िनु पढ़ी तो कोड़िए रधा साते साते कि 10 हाँ हे थबो अच्छा अच्छा गोटे रथा 10 हाँ 10 मस कहाँ कर से दश मुंडिया रावणर स्वर्णमय लंकापुर रावण हाँ के से बुढ़ी लंका प्राय दे दलन करथिले ना सेही प्रभु रामचंद्र एई राम ठाकुर अध्यास्थान पर विराजमान करी ग्रामर समस्तंकर सर्वमंगल करंतु बोलरे मन आनंद एक बार हरि हरि लीला लगी था बोल आनंद एक बार हरि 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 सर्वे एक बार हरि हरि मन प्रभुंको पदकंजु लक्ष्य करी पदेगा जय रघुपति राघव हे राजीव लोचन तुम
জয় রঘুপতি রাঘব হে রাজীব লোচনা ভক্ত বৎসল শ্রীরাম অযোধ্যা নরেশ ভক্ত বৎসল হে ভ্রম অযোধ্যা নরেশ তুম পদ তলে প্রভু রহু মোর আশা তুম পদ তলে রহু মোর আশা তোরে জলিলে কৌশলে तुम बस पियाद चोर अरे माकड़ खाए कांकड़ कषि
ତାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପଶି ତାଙ୍କ କୁକୁର ଆସିଲେ ଧାଇ ହନୁମାନ ତଳେ ପଡ଼ି ओम विश्वचिंतामणि परमेश्वर भगवान श्रीमान सत्य नारायण महाप्रभुंकर प्रीति वर्धनार्थी सर्वे बोल परम आनंदी एक बार हरि हरि बोल जगत बंदिया परम ईश्वरी भगवती झंकड़वासिनी माँ सारला देवी प्रीति अर्थी माँ बन दुर्गा देवी प्रीति अर्थे श्रद्धा मम प्राण श्रीमान कपिलेश्वर महादेवंकर प्रीति अर्थी सर्वे बोल परम आनंदी एक बार हरे हरे बोल प्रभु हे रुंडीभूत आबाल वृद्ध वनिता मानकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु हे पाला बहिनी कर्ता यजमान महोदय अनुष्ठान कर्मकर्ता मंगल विधान मस्तु सर्वे बोल परम आनंदे एक बार हरे हरे बोल ओम रामाय रामचंद्र रामभद्राय मानसी रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये मंडन समस्त पाप खंडन शुभगत चित्तरंजन सदैव नंद नंदन गुच्छ मस्तक सुनाद वेणु हस्तक अनंग रंग सागर नमामि कृष्ण नागर नारायण परा वेदा नारायण परा पिता नारायण परा माता नारायण परा गति नारायण परा मुक्ति मामू हाँ आमर गोटे ओडिसी आसो ओडिशार गौरव है ओडिसी ह बाबा देखा सुललित कंठरी केमती गाँव टे धीरे धीरे गा ए जबा
हे धरा मंदन हे सोई थिला रे जोबा धरा धीरा ये धरा मंदन में कोले मंदन में कोले कोई थिला रे जोबा घोरा धीरा घोरा भासुथिला रे गोबा ओरा धीरा हे धरा मंदन में तोले मंदन में तोले रे गोबा ओरा धीरा लिखिले गणेश भास्कर हरि हे शिव दुर्गा तथैव च भिरिना भिरिनन कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते शंकरी सदाबा समागो सिंह बाहिनी शारदे भिरिना भिरिनन कर्तव्य पंचदेव नमोस्तुते पंचदेव नमस्तुते पंचदेव लंबा केते नाबे दब केते मामू एठी जम्मी बाड़ी मपा चलिनी लंबो सार हवाकू अखिल ब्रह्मांड कर्ता मो जीवन स्वामी पति आउ नहीं पाई अच्छी भ्रमी भ्रमी मोते दियो तो प्रेम मोते दिया तो प्रेम सर्व अंतर्यामी नाथ पुरुष मोते दिया तो
প্রেম মতে প্রিয় তব প্রেম রামিনাথ পুরুষ তম তাহাম করই অন্তর বাহ্য রহি অন্তর ব্যাহরে রহি সবু দেখু অন্তর বাহ্য ঠাই পোড়াই কাহি লুচি পড়াই কাহি ছিঁড়ে গলে তেড়ে প্রভু খাও তুমে রাই লুচি পড়াই কাহি লুচি পড়াই কাহি ছিঁড়ে গলে তেড়ে প্রভু সদা রাই তো আকাশ তুম্ভে বোলাও পবন তুমি বলা ও পবন হেলে কেশরী তুম্ভে অতে মহাবন নথিলে কেশরী বনে নথিলে কেশরী বঞ্চি কি পারিব হৃদবি হারি বন নথিলে কেশরী বন নথিলে কেশরী বঞ্চি কি পারিব কুহ হৃদবি হারি মুহি যন্ত্র তুম্ভে যন্ত্রী সবু যুগে যুগে প্রভু সবু যুগে যুগে যন্ত্র হেলে তুম্ভে খেলিব সঙ্গে ফুলিল হে বন্ধু মতে পুলিল বন্ধু আলি সরু নাহি দিন বসিকালু কান্দু ফুলিল হে বন্ধু মতে ভুলিল হে বন্ধু আলি সরু নাহি দিন বসি কান্দু কান্দু যাহা ছিল ভাগি তোতে সবু দেলি দেখি অবু সবু দেলি দেখি নবঘন দেখি গিম্পা নঙাছিব দেখি আজ বিধাতা তুমর ভাগ্য বিধাতা তু মোর রাম শ্যাম গাম দিবা যামি হীরা ভাগ্য বিধাতা ভাগ্য
সিদ্ধি বাজা লিখিলে সংখ্যা সুরা সুরুদি নন্দিত দেব বৃন্দম সংখ্যারি সুন্দর তরাগর খরার বিন্দম শঙ্খপতি ঘিতিপতি ব্রতন্বে তু নিত্যম সংখ্যাদিভূত গায় নিকায় ভাজা